حضرت ابراہیم 12 یا 13 سال کی عمر میں سامنے لایا گیا. اے ابراہیم اس بتوں کی حالت تو نے کی تو اب یہاں پر جھوٹ بھی بولنا نہیں ہے. دیکھیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے کے عالم میں ہیں. اللہ نے کس طریقے سے ان کی پرورش کی. اللہ اکبر. کیونکہ غار میں پلے بڑے ہوئے تو پوچھا حضرت ابراہیم سے. جیسے ہی پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشاہدہ کر کے حالات تو ان کو سب معلوم تھے دیکھ کے کیا کرے. کوئی انہوں نے کہا کہ میرے سے کیا پوچھتے ہو. کیا بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بڑے خود سے پوچھ لو. کیا بولے؟ جس کے گلے میں کڑائی ہے اس سے پوچھو. تو نمرود نے کیا کہا؟ اپنی زبان سے کہا اے ابراہیم کیا وہ بولتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بچپنے میں ہے. جب بولتا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ کس سے بادشاہ سے بولے بغیر کسی ڈر کے خوف کے. جب بولتا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ اب حضرت ابراہیم کی اس باتوں سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابراہیم کرا دوسرا کوئی نہیں کرے علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم سے جب گفتگو ہوئی تو گفتگو میں ایک بات ایسی بھی آ گئی کہ میں خدا ہوں, مجھے ماننا پڑے گا, میری بات ماننا پڑے گا. ایسا قسم کا ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. تو حضرت ابراہیم بغیر کسی ڈر اور خوف کے کہنے لگے اگر تو خدا ہے, اگر تو خدا ہے تو میرا رب انسان کو پیدا کرتا ہے, زندہ رکھتا ہے, مارتا ہے, جلاتا ہے, رزق دیتا ہے. یہ بولنے لگے, اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے. تو نمرود کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو منگوایا. قیدیوں سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. قیدی کو پوچھا تو قیدی بولا مجھے پھانسی دے دینے والے ہیں, میں مرنے والا ہوں کل. اور ایک قیدی سے پوچھا نمرود تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کل میں رہا ہونے والا ہوں. 2 قیدیوں کو کھڑا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہے بھی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جو کل چھوٹنے والا تھا, رہا ہونے والا تھا, نمرود نے کیا کیا؟ اسے پھانسی دے دیا, اسے قتل کرا دیا چھوٹنے والے. اور جو شخص کو قتل کرنے والے تھے کل اس کو رہا کر دیا. کر کے کہنے لگا نمرود دیکھ ایک کام میں بھی کرتا ہوں. یہ کل مرنے والا تھا, میں اسے رہا کر دیا. یہ کل رہا ہونے والا تھا, میں اسے مار دیا. یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا بیٹا اب ایسا پوچھوں سوال کروں گا تیری عقل ٹھکانے لگ جانا. بچپنے کا عالم ہے, بچوں کو اسلامی درس دیا کرو. یاد رکھو اگر بچوں کو اسلامی درس ابھی سے دینا شروع کریں گے تو اللہ کے گھر میں آنے کے آداب معلوم ہوں گے, اس کو دین کیا ہے معلوم ہوگا. آج بڑے بڑے ہو گئے ہم, مسجد کے آداب ہم کو نہیں معلوم ہے, دین کے آداب نہیں معلوم ہے, مسلمانیت کیا ہے نہیں معلوم ہے, اب تو یہ غسل کیا ہے نہیں معلوم ہے, وضو میں کتنے فرض ہیں معلوم ہے. پوری نماز جو اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنے کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہے, اس کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہے, اس کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے لیے کیا فارمیلٹیز ہے, پورے 51 سنتیں حضور کی نماز میں رکھی ہوئی ہے. اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو اللہ ماشاءاللہ. اور پھر ہم اللہ کے ماننے والے, دین کے جاننے والے ہم لوگ. اور جو سامعین پہلے بڑے عمل کریں گے, بڑے دین کی طرف چلیں گے, بڑے دین کی راہ پہ چلیں گے, بڑے اہدین صراط المستقیم کو قائم رکھیں گے, بڑے دین کی شناخت باقی رکھیں گے, تو یاد رکھو نسلیں دین کی شناخت باقی رکھے گی. اگر تم دین کو مٹانے کی کوشش, یہ چھوٹی بات ہے, کوئی ضروری نہیں ہے داڑھی رکھنا, رکھو آگے چل کے تمہارا بچہ بھی نہیں رکھے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے سائنسدان گزرے ہیں, ڈاکٹر بھی گزرے ہیں, اور بڑے تحقیق نگار گزرے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے لکھا, میں موٹے طریقے سے بتا رہا ہوں, اگر 7 نسلوں میں داڑھی کٹی تو 8ویں نسل میں جو بچہ پیدا ہوگا یہ کمزور ہوگا, ناتوان ہوگا, نامرد پیدا ہوگا. ان کے آج مردانگی کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہے ہمارے, جائزہ لے سکتے ہیں ہم. اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں قصور یہی ہے ہم نے دین کو ہم
आसान लिया, इजी लिया। हालत यह थी कि पैगंबरों की सुन्नत हजरत आदम से लेकर खत्मुल मुरसलीन तक पूरे सहाबा की इत्तिबा, तमाम औलिया की कारनामे यही है कि हर दीनदार को देखेंगे आप तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। और उन लोगों के ताल्लुक से पढ़ेंगे आज से 100 साल 150 साल पहले पीछे जाइए आप तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार बीवियां होते थे, दो दो दर्जन तीन तीन डजन बच्चे उनको होते थे। आज क्या बात है, आज क्या कैफियत है, एक बीवी को संभाल नहीं पा रही है। थोड़ा रुख मेरा इधर आ जाए इस्लाम की तरफ। अब मैं पलट के आऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब कहा गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले ऐसी चीज बोलूंगा आप इन्हें कैसा जवाब देता देखो। अब क्या बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बचपने के आलम में मेरा रब सूरज इधर से निकालता है इधर डुबाता है, मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है। अगर तू खुदाई दावा कर रहा है तो फिर मगरिब से निकाल मशरिक में डुबा। आप लाजवाब हो गया, ये क्या कर सकता? जादूगर सब जमीन की सतह तक, आसमान से नीचे कुदरत के मामलात में मुदाखलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। कोई जादूगर ज्योतिष वगैरह ये कारनामा नहीं कर सकता फर्शे गीती पे ठहर के। जैसा ही बोले लाजवाब हो गया, परेशान हो गया। ये क्या जवाब सवाल किया, ऐसा कैसा सवाल किया इसने, छोटा सा बच्चा है, ऐसी कैसी इसकी अक्ल है। हैरान हो गया, लाजवाब हो गया। जब लाजवाब हो जाते ना गाली गुलोच तो उतर जाता है इंसान, और हद तो ये होती है उसको खत्म करने के चक्कर में आ जाता। अब नमरूद क्या करा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए। अब आखिरी जगह आ रहा हूं क्योंकि वक्त की किल्लत है, पूरे वाकयात तो पहले बोल दिया, बयान नहीं कर सकता मैं क्योंकि वक्त मेरा साथ नहीं देता या फिर आप लोगों का साथ नहीं देता, वक्त पता नहीं, हमारी निगाह घड़ी की तरफ जाते हुई थी बार बार। तो मेरा जो मामला होता थोड़ा आप लोगों की नजर पे जब मेरी नजर पड़ती तो मेरे अवाम के टाइम को ज्यादा ले रहा हूँ कोफ्तगी पैदा होती रहती अंदर। तो लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ही ऐसा कहे तो अब वो बेताब हो गया, बेचैन हो गया, लड़खड़ाने लगा। बोले नहीं, इब्राहिम को आज में जला देंगे। बहुत बड़ा अलावा बनाया गया, कई महीनों तक लकड़ी डाली गई, अब आग लगाई गई। ऐसी खतरनाक आग पूछो मत, बहुत खतरनाक आग लग गई। लगने के बाद और इसका मामला कौन दिया, इसके अंदर शैतान का बड़ा कारनामा रहा। शैतान ने कहा ऐसा ऐसा करो। जब पैगंबरों को नहीं छोड़ा शैतान तो मेरे को आपको क्या छोड़ता जी, क्या छोड़ता? फजर पढ़े तो बोलता जोर में बोले जाना नहीं पढ़ना, जुमा पढ़े तो बोलता फिर जुम्मे तक फुर्सत। आप लोग को क्या छोड़ता है उन्हें? अरे पैगंबरों को नहीं छोड़ा इसने, मगर पैगंबरों भी ऐसी ऐसी चाटी दिया, ऐसा ऐसा चकमा चलाए कि उसके पूरे कारनामे होने लगे हर जगह पर। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो इनसे कंसर्ट रखते हैं, इनके साथ हमेशा अपना वाबस्तगी रखते हैं, ये लोग शैतान को हमेशा शिकस्त देते रहते। जिसका कंसर्ट टूट जाता वो लोग शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल होता। बहरहाल खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी आग जलाई गई, लाया गया पकड़ के। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में रखे थे, पकड़ के लाए और डालने के ताल्लुक से परेशान थे, कैसा डालेंगे, खरीद नहीं जा सके। नमरूद भी परेशान होगा, डालेंगे कैसा। मिंजनिक पहली मर्तबा मिंजनिक बन रही है, जो उसके अंदर रख के रस्सा पकड़ के खींचा जाता था और छोड़ते तो बहुत दूर तक जाके गिरता था। उसके अंदर पत्ते रखे और रखते रिसर्च करे, मिंजनिक बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनिक में बिठाया गया, झूले में डाला गया, रस्सा पकड़ के खींचे कई मर्तबा ट्राला कर लिए, सब कर लिए, फतरे फेंकते देखे, उनसे वजन डाल के भी फेंकते देखे, सब रेडी था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, मिंजनिक में बिठाया गया, बिठाकर जब रस्सा खींचा जाने लगा, रस्सा खींचा नहीं जा रहा, परेशान हो गए। हम इतने प्राणा करे, सब करे, जब खींच रहे थे, फेंक रहे थे, जा रहा था, सब हो रहा था, अब क्यों नहीं खींचा जा रहा है इब्राहिम को डालते? परेशान हो गए। शैतान ऐसे ऐसे लिबासे में आता उन्हें पूछो मत आप, क्योंकि हर एक के साथ लगा हुआ है ना। कहीं हमारे नफ्स से खेलता, कहीं हमारे ख्यालात से खेलता, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अब उन्हें बोला लोगों के मैं कैसा जाऊं, अगर इनके ख्यालात में जाऊंगा तो ये लोग नहीं समझेंगे, क्या करना। एक बड़ा बुजुर्ग बन के नमूदार हुआ एक जगह से, बड़ा लगा के सब टोपी उपी जिब्बा खुब्बा अला बला पहन के करके नमरूद के करीब गया। अरे ऐसा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। बोले कैसा कैसा करना, आप क्या करना चाहिए?
बड़ा बुजुर्ग है, भाई तजवीज लेना। अब हम भी क्या करते हैं, बुजुर्गों से लेते ना मशवरे उशरे, लेते ना, लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मशवरा करना इस्लाम का कोर है, मगर सोच समझ के कहीं शैतानी सिफत के लोगों से मशवरा करेंगे, घर बर्बाद हो जाता, घर बर्बाद हो जाता, पूरे घर को तोड़ देते, पूरा घर बर्बाद कर देते। शैतानी फितूर किस्म के लोगों से मशवरा नहीं करना, देखना कि यह बंदा कितना अल्लाह के करीब है, कितना रसूल की इत्तेबा करता, इस्लाम को कितना जानता, ऐसे लोगों से मशवरा करो, घर बर्बाद नहीं होते। शैतान गया करीब जाके बोला कि ऐसा नहीं होता, तुम लोग जो कर रहे कोशिशा, बोले अपनी खवातीन को, अच्छी अच्छी खूबसूरत खवातीन को लाओ, बोले खूबसूरत खवातीन को जमा किया गया। उसके बाद शैतान बोला सब वो जमाने में भी, हालांकि कुफ्र था, नमरूद को खुदा मानते थे, अगर अपने सरों को ढांप के रखती थी खवातीन। आप अंदाजा लगाइए, एक खुदा के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, अल्लाह अकबर, एक दीन के मानने वालों का हाल क्या हो रहा है, हमारी खवातीन का हाल। मगर वो लोग कई खुदाओं को मानते थे, मगर अपने सरों को ढांप के रखते थे। शैतान ने कहा लाए, पूरे खवातीन को जमा किया गया। जमा करने के बाद शैतान ने कहा इनके सरों से दुपट्टे निकालो, इनके सरों से दुपट्टे निकालो और वो रस्से के करीब इन लोगों को भेजो। ऐसा करके बोल रहा है, ये इतना बुजुर्ग आदमी ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल रहा। तो नमरूद बड़ा अय्यार था, बड़ा शातिर था, पूरी दुनिया का हुकूमत कर रहा। ने बोला इसके अंदर कुछ हिकमत होंगी तो बोल रहे उन्हें, लिहाजा हुक्म दिया, पूरे लाए, एक से एक खूबसूरत लड़कियों को लाया गया, पूरों के बाला खोल लिए गए और उनको लंगे सर उस रस्से के करीब भेजा गया। जैसे ही रस्से के करीब पहुंचे ये लड़कियां रस्से को पकड़े तो फौरी रस्सा ढीला हो गया, जैसा खींचे जा रहा। नमरूद बोला है जब से तो यह था खींचे में जा रहा था, पूरी खौफ इनसे खींच रही थी, अब चंद लोग खाली बच्चियां, वो भी नाजुक लड़कियां खींचे तो खींचा जा रहा, इसमें बहमा क्या है, राज क्या है। अब ये तशवीश का शिकार हो गया, नमरूद परेशान हो गया। अरे पकड़ लिया, शैतान को बोला बता इसके अंदर राज क्या है, तो तेरे को खबर कराता हूं। शैतान बोला अरे बाप रे, ये तो मामला बड़ा परेशानी का है। तो शैतान ने कहा बोले जब तक तुम लोग जो बंदों से खिंचा रहे थे तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत इब्राहिम की तारीफ में आ गए थे वहां पर। अब तुम इधर खींच रहे थे, वो उधर खींच रहे थे, पूरी दुनिया की ताकत भी अगर लगा देते तो खुदा की कसम जब मुझे खींचा नहीं जाता, मैं बेहयाई का बाजार गर्म कर दिया, इसीलिए फरिश्ते वहां से चले गए। अब जिस कौम में बेहया होती है, इस कौम के मुस्तकबिल का क्या आलम होगा, बड़ी नाजुक मरल पे आ जाने में बिल्कुल सन्नाटा हो गया हमारा, बड़ा नाजुक मरल है ये, बड़ा हकायक है ये। हक को कबूल करना एक दीनदार का काम है, एक इस्लामी भाई का काम है। हकायक पर चलाना अपनी खवातीन को, ये मुसलमानों का काम है, ईमान वालों का काम है, दीन के मानने वालों का काम है, कुरान के जानने वालों का काम है, रसूल को एक मानने वालों का काम। बहुत सामईन, जैसे ही खवातीन जाके रस्सी को पकड़ी, रस्सा ढीला हो गया, शीशा गया और हजरत इब्राहिम को फेंका जा रहा है। रिवायतों में आया 4 से 5 मरतबा वक्त रुका। अब उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम का रस्सा खींच दिया गया, हजरत इब्राहिम मिंजिल से निकल भी गए। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल जाओ, जन्नत का तख्त ले जाओ, इस दहकती आग में मेरे इब्राहिम को इस तख्त पे बिठा दो। आग जलाने वाली आग गुलजार हो गई। उससे पहले भी तफसीलात बहुत है, फरिश्ते आए, उन्होंने आए, इन्हों आए, हजरत इब्राहिम से पूछने लगे मैं ऐसा कर सकता कुछ नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे अल्लाह पे शाकिर थे। बस अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, हजरत इब्राहिम पे आग गुलजार हो गई। एक रिवायत में 40 दिन तक आग को जलाया गया, इसके अंदर हजरत इब्राहिम से 3 दिन तक एक रिवायत में आया। पर रिवायत अपनी अपनी जगह है, मगर 1 सेकंड भी अगर आग में गए तो हालत क्या हो जाती। देखो ऐसी खतरनाक आग थी जो आसमानों से बात कर रही थी, बादलों को फाड़ रही थी। अगर दूर से परिंदे उड़ते तो ये परिंदे तरफ के फरक के नीचे गिरते। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी गर्मी है तो ऐलान हो रहा है, हुकूमत ऐलान करी ये टाइम से टाइम तक बाहर न कोई निकलो।
ایسا ہو جائنا ویسا ہو جائنا، تھوڑی سی تپش کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی آگ، اور کئی محلوں اس کے اندر شامل تھے، اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی۔ تو معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیے، برکت چاہتے ہیں مگر ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی ہم سدھارنا چاہیے۔ بے شمار باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اگر اس کے اندر کوئی لغوی بات یا کوئی ایسی بات جو لوگوں کے دلوں کو توڑ رہی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا استغفار کرتا ہوں، میرے مولا میں نے جو کچھ کہا ہے بندگان خدا کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کی طرف لانے کے لیے اس واقعات کو تیری بارگاہ میں، تیرے بندوں کی بارگاہ میں تیرے وسیلے سے پیش کیا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو سامنے رکھتے ہوئے تیرے بندوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہوں۔ اے اللہ پہلے مجھے اور ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔